सबसे पहले हम कश्मीर ग्राउंड के बहुत ही मशहूर हैं, जिन्होंने अपने टाइम देकर हम गरीब और नादार लोगों की दादरा सुनने के लिए यहाँ आ गए। सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है और अर्ज़दाश्त भी है, हम कहेंगे कि पिछले 10-20 साल से हम गवर्नमेंट के पास चलते गए, चाहे वो डीसी ऑफिस हो, चाहे यूथ सपोर्ट्स काउंसिल हो या तहसीलदार डेंगे बचा रफी। हम आज तक गवर्नमेंट ने कोई भी इनिशिएटिव हमारे ग्राउंड के लिए नहीं लिया। उसके बाद हमने अपने लेवल पे सुबह गाँव में बरादरी हुई तो हर एक फ़र्द ने 100 रुपये जमा करके और बच्चों ने बिलखुसूस 100 रुपये हमको दे दिया, जिसकी बिना पर हम इस वक्त इसी ग्राउंड के एक साइड से मिट्टी खोद कर इस पे अपनी लेवल पे लेवलिंग कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी हम गवर्नमेंट के पास गए लेकिन कभी हमारी अर्ज़ को वहाँ से कोई कबूल नहीं किया। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा गांव की लेवल जो होती है वो सबसे नीचे लेवल वाली सबसे जो होती है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आती है। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे जो इसकी लेवलिंग ख़राब हो गई है कि रात को ट्रैक्टर आ गए या दिन में से ट्रैक्टर आ गए, यहाँ पे जो बारिशों में ट्रैक्टर आ गए, रोड या ज़मीन खिसक गई या ज़मीन ऊपर नीचे हो गई, फ्लड की वजह से जो है ये मतलब ये निकल गया यहाँ से हमारा, आपने देखा कि जो इसकी फेंसिंग है निकल गई। तो सबसे बड़ी वजह है गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं ले रही है। अगर गवर्नमेंट टाइम पे इनिशिएटिव ले लेती तो ये हाल इस टाइम ग्राउंड का नहीं होता। उसके बाद आप देख लीजिए ये हमारे गोल पोस्ट्स हैं, ये भी हमने अपने चंदे से जमा करके वो गोल पोस्ट लगाए हैं। इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन थी, यहाँ मिनिस्टर्स थे, चाहे वो जावेद अहमद डार साहब हो, गनी वकील हो या दिलावर मीर हो या यावर मीर हो, किसी ने आज तक वो इनिशिएटिव ग्राउंड लेवल पर नहीं दिया। तो अब क्या कहना चाहूँगा, हमारी इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी करके मतलब हमारी मुश्किलात का अजाला करें। क्योंकि आपने देखा ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जब फुटबॉल खेलते हैं, इसको चारों तरफ जो है पानी है और नाले में बहुत ज़्यादा पानी होता है, बॉल जो है पानी में नेचुरली चली जाती है, तो बच्चे जब उसमें कूद जाते हैं तब उनको डूब जाने का खतरा रहता है। डूबने का खतरा तो लाहक है, इसलिए अगर हम पेरेंट्स की बात करें वो भी इस परेशानी में हैं कि बच्चे खेलने गए वहाँ से वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इसलिए सबसे पहले जो है वो हमारे फेंसिंग का मुतालबा है, उसके बाद हमारे गोल पोस्ट्स हैं, उसके बाद हमारी लेवलिंग तो हमने अपने लेवल पे किया, और उसके बाद अगर गोल पोस्ट्स और इसका मतलब वो हम फ्रंट से या इसको गेट एक चाहते हैं। तो आपको फोबिया हो गया है क्योंकि बेरोज़गारी तो अब आप सभी समझते हैं कि ऊपर लेवल पे है, तो जब लोगों के पास कोई काम नहीं है तो वो रेत निकालते हैं। तो रेत की वजह से जब नाला जो है वो रेत नीचे वाले निकाल रहे हैं तो नाला नीचे चला गया, तो उसमें से डुंडूसा वाले भी है, अगर वो भी थोड़ा बहुत इसमें इनिशिएटिव ले लें तो एक तो हमारे ये जो वाटर पंप 2 है, एक हमारा है एक लेसर रफियाबाद का है, कि दोनों पंप इस टाइम हमारे खतरे में हैं। दूसरी जब रेत उठती है तो हमारे जो पंप हैं उनमें से क्या हो जाता है वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो हमको पानी। आपने टाइम निकाल के यहाँ हमारी दावत कबूल की। पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे ग्राउंड का बचाव हो। जब ग्राउंड का बचाव हो इसका मतलब है कि हमारा यूथ बचाव में है, क्योंकि जिनके पास ये ग्राउंड नहीं है वो ज़्यादातर आज ड्रग एडिक्ट है, वो टेबलेट्स लेते हैं, बाकी इंजेक्शंस लेते हैं। तो जो हमारे बच्चे हैं वो यहाँ खेलने आते हैं, इन चीज़ों से दूर रहते हैं, कोसों दूर रहते हैं। तो हम इंतज़ामिया से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे ग्राउंड। हमें सिर्फ ग्राउंड चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। सिर्फ यहाँ पे हमने कल दिया था, यहाँ पे ब्लॉक दिया था, कुछ लड़के आ गए, उन्होंने वो रात को ही निकाल दिया। पता नहीं सर कैसे आ गए वो, यहाँ से रेत निकालते हैं हमारा ग्राउंड। हमें रेत से मतलब नहीं है, हमें ग्राउंड से मतलब है, हमें ग्राउंड से। गोल पोस्ट वुरान गोमुत अल्लाह गवाह, मतलब 1.5 गंट पाइप वन बाल लाइन, गोल पोस्ट पत्थर पेमुत। हालांकि अगर गोल की थवन ये कह मान बिहुन कि दपान हे कलस पे बेहत पाइप अस पाइप न फेंसिंग न हिसाब किताब। यह गवर्नमेंटस खतर शेम
شیم گورمنٹس خاطر پرسنلی کامہ کران یِمن اوس گورمنٹ دِوان اَسہِ تعاوُن نہ کہ یِم گژھن گام لیولہِ پٮ۪ٹھ یِم کامہِ گژھن اَمہِ خٲطرٕ چھِ فنڈس یِوان بالکل حظ یہ پرسنلی اَسہِ کوٚرمُت حظ گامہٕ لیولہِ پٮ۪ٹھ حظ کوٚرمُت چھِ اَسہِ دُلگُنڈن اَسہِ چھُ کوٚرمُت پرسنلی بچو چھل ول جمع اَسہِ چھِ مطلب چوٗلہٕ پتہٕ چوٗلہٕ کوٚرمُت 100 چھِ حظ 100 چھِ حظ یہِ چھِ اَسہِ چوٗلہٕ پتہٕ چوٗلہٕ کٲنٛسہِ گُنجٲیش ٲس نہٕ کینٛہہ تٔمۍ تہِ دیُت کٲنٛسہِ دیُت زیادٕ کٲنٛسہِ کم یہِ چھِ شیم گۄڈٕنیتھٕے گورمنٹ خٲطرٕ کہِ أسۍ چھِ پرسنلی یِم پونٛسہٕ یَتھ لاگان یہِ گوٚژھ اَسہِ گورمنٹ یَتھ تعاوُن کَرُن بہٕ چھُس ڈی سی بارہمولہس کران مودبرانہ أپیٖل کہِ تِم کَرِ یَتھ تعاوُن یَتھ گراوُنڈس کیازکہِ یہِ چھِ اَسہِ جدی پدری وراثت یہِ کَرو نہٕ أسۍ خراب کینٛہہ کیازِ لوٗکھ چھِ آز پونٛسہٕ خرچان زانہِ سۄ جاے زانہِ سُہ گام یِمن آسہِ گراوُنڈ آسہِ کینٛہہ اَسہِ چھُ مگر اَسہِ چھُ پننہِ دٔسۍ گژھان ییٚتہِ اگر شُرۍ سپوٹس کُن لگن نہٕ کِہیٖنۍ یِم گژھن موٗ ڈرگسس کُن تہٕ پُلیٖس تہِ چھُ بڑٕ کوٗشِش کران یِم گٔژھۍ بچہِ سپوٹسس کُن لگٕنۍ مطلب انتظامیہ چھُ اوکُن لوٚگمُت ڈی سی بارہمولہ چھُ خاص کر أپیٖل کران سپوٹس کُن گٔژھِو کم از کم اگر نہٕ سپوٹس کُن بچہِ ییٚتہِ گٔے کہِ یِم ہسا کرن موٗ ڈرگسس کُن بہٕ چھُس مودبرانہ أپیٖل کران ڈی سی بارہمولہ صٲبس کہِ کم از کم وٕچھِو تُہۍ یہِ گراوُنڈ اَسہِ ہووُ تۄہہِ اَمہِ خٲطرٕ کٔرِو تُہۍ فینسِنگ ہِنٛدِ خٲطرٕ اَسہِ کینٛہہ بندوبست اگر بہٕ فینسِنگ أسۍ پننہِ چند پٔرسنلی تہِ کرو کم از کم أنٛدۍ أنٛدۍ یُس بنٛڈ ونٛڈ چھِ کرٛیڈ ویڈ سُہ فینسِنگ سُہ دِیِو سینٹر لیول کرو أسۍ اَتھ پانے برابر ہُم فینسِنگ دِیِو اَسہِ سورُے ہٮ۪کو نہٕ أسۍ گام لیولہِ پٮ۪ٹھ کرو گام لیولہِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ سورُے کٔرِتھ کینٛہہ حظ کم از کم گورمنٹس پزِ تھوڑا توجہ اَسہِ کُن دیُن اگر یِم 50% کرن 50 ہٮ۪کو أسۍ چند منٛز تہِ کٔرِتھ بیٚیہِ چھِ مین چیٖز اَسہِ حظ گیٹُک ییٚتہِ کیازِ یَتھ حظ چھُ وَتھ لگان گراوُنڈ مٔنٛزۍ صُبحس أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان مطلب راتھ دیُت اَسہِ یَتھ بنٛڈ اَسہِ لٔگۍ پٔرسنلی رۄپیس 10,000 راتلہِ آیہِ کُس تانۍ جماعت سُہ ژھٕنِکھ پرٛٲٹِتھ وۄنۍ اگر أسۍ گیٹہٕ خٲطرٕ تہِ کرو أسۍ مودبرانہ أپیٖل یِمن اگر اَسہِ گیٹ یی ہے سُہ روزِ اَسہِ بنٛد یُن گژھُن روزِ اَسہِ سایڈس تھاوو أسۍ 4 فُٹ گیپ بیٚیہِ چھِ مین چیٖز اگر اَتھ فینسِنگ ہُنٛد گژھِ ہے کینٛہہ سپوٹسُک سیٖزن چھُ وٕنکیٚس کٔرِتھ چھِ أسۍ مطلب أپیٖل کران گورمنٹس خاص کر ڈی سی صٲبس یِم کرن فینسِنگ ہِنٛدِس بارس منٛز غور خوض یِم کرن فینسِنگ ہِنٛدِس بارس منٛز غور خوض یہِ کہِ بچہِ لگہن سپوٹسس کُن نہ کہِ یِم لگہن غٲر کتہِ آز حظ چھُ مُشکِلات یِہوے یِم چھِ سیٚدِ آمٕتۍ یتھ نالس چھُنہٕ تُلان یہِ سیٚکھ یہِ چھُ ہیٚڈ اَتہِ گِران یہِ چھُ سنان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ یہِ چھُنہٕ دران پتہٕ کِہیٖنۍ یہِ کیٛاہ وٕنکٮ۪نس آیہِ چِٹھۍ سوزنہٕ ژٕ وات گیٹس پٮ۪ٹھ اتس اتہِ تھاوُن بدل آسہِ یا ژٕ پتہٕ دِکھ نظر ژٕ یہِ گیٹس پٮ۪ٹھ اتھ گژھِ گژھٕنۍ یہِ سِٹیج وِٹیج گژھُن بیٚیہِ گوٚژھ اتھ باضٲبطہٕ بنٛد لگُن اَتہِ یہِ گوٚژھ آبٲدی گژھُن سیٚکہِ والیو حظ بیٚیہِ کُمہٕ ییٚلہِ سُہ تش گوٚو بنٛڈ آیہِ ؤسِتھ تَلہٕ تہٕ پوٗرٕ زٔمیٖن آب بنٛڈ پھیٖرِ پانہٕ پرابلِم حظ چھِ یہِ حظ اَسہِ اَتھ گراوُنٛڈَس کُلۍ حظ تقریٖباً لَچھَن منٛز کَرورَن منٛز أزکہِ باوٕ کَرورَن منٛز کَریٛاو یِمَن بَچَن گِنٛدنہٕ خٲطرٕ سہوٗلیت خٲطرٕ تہٕ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ اَتھ گراوُنٛڈَس گژھان خرٲبی کیٛاہ چھِ گژھان آز گژھِ واتٕنۍ أنٛدۍ پٔکۍ یہِ سڑک وڑک گژھِ تَتھ ٹھیٖک اَتھ گژھِ بنٛڈ ونٛڈ بَنٕنۍ سڑک گژھِ روزٕنۍ خُشحال اَسہِ زَن یُتھ اَسہِ یَپٲرۍ کِنۍ اَسہِ روزان آز اگر گٲڑۍ چھِ کینٛہہ گٲڑۍ ٲسۍ روزان پَکان اَتہِ کیٛاہ بیٚیہِ گام تہِ یِہَن بَڑِ باے پانہٕ تہِ اگر اَتہِ سُہ میچ لگے کانٛہہ چیٖز لگے گِنٛدَن وٲلۍ گِنٛدان تماش گیٖر اَنان تِم تہِ وٕچھان أنٛدۍ اَمامُک گوٚو سورُے اَمامُک گورمنٹ آسہِ کُنہِ ساتہٕ دِوان توجہ کُنہِ اَندٕ اَتھ دِیہِ فرض کَرو مُشکِل مِلان چھِ خاص چیٖز یِوان گول پوسٹ گوٚو یا کانٛہہ گِنٛدنُک کانٛہہ سامانہ گوٚو اَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ گوٚژھ گنٛڈُن یا اَتھ گوٚژھ مرمت آسٕنۍ سُہ چھُنہٕ یِمَن دِوان کینٛہہ اَمامٕے تہِ یِمَے بَچہِ تہِ خاص کر خانٛدر ما چھِ آسان توجہ دِوان بَچہِ تہِ کوتاہ کَرَن پَتہٕ اگر اَتھ أسۍ تہِ دِمہو فرض کر بہٕ چھُس کَرُن خانٛدر یا بیٛاکھ چھُ بَچہِ تہِ کوتاہ کَرَن پَتہٕ گورمنٹ دِیہِ اَتھ کُن توجہ اَسہِ واتہِ سہوٗلیت